Good morning everyone! Welcome back to my channel, Nor Abby. Ayan, yung kangkong na malago may tagabantay na ibon. Ganun lang pala ang diskarte para tumaba at maging green. Ayan, look at that. May pabulaklak tayo syempre. So, ayan yung ating ampalaya. Ayan guys, hanggang taas na. Yung bunga niya sa ilalim, kita naman. Tapos iyan, yun. And then our sili labuyo, our tanglad, and then mga sili na yan guys, ang kakapal, walang space kasi, ayan lang. Ayan yung bagong biling mga, pampataba, lupa, ayan. 3 pot, ilang pot ang nadagdag dyan. So, ayan guys. Ayan. Ito siya is mga paper green, red bell, yung stoplight chart. Ayan yung kamatis. Yung alugbati, nausbong na naman kasi bagong kuha lang yung dahon. Ayan. Ayan yung kamote. Ayan. Bensin lang pampataba din guys. Ayan So, pwede rin pala haluan yung ating pampatanim na garden. Yung betchen. Yung garden lang, hindi pwede yung area. Ayan guys.